Hello, আমি আজি arithmetic mean study কৰিম from the topic from your chapter number 9. So what is arithmetic mean? A mean word to pa gom pa গৈছে তোমাৰ দুটা নাম্বাৰ থাকিব এই দুইটা নাম্বাৰ say you have two numbers a, this is your number a, this is a number line, real number line, plus infinity to minus infinity x axis. Say this is a number b. So what is arithmetic mean? Means we have to find a middle number between a and b. You have to find a middle number between a and b. Our middle number to I let a be dhori loisu. ঠিক আছে, we are considering let a be the middle number between a and b. ঠিক আছে, such that given two numbers a and b, if we can insert a number, if we can put a number a between a and b such that small a, capital A and b, these three numbers are in AP. Ako koi disu, given two numbers a and b, if we can put a number, another number, this is our third number, another number between a and b such that small a, capital A and b are in AP. These three numbers are in AP. Then this middle number a, capital A, is called the arithmetic mean between the given numbers. These a and b are given numbers a and b. Yes. Now since these three numbers are in AP, these three numbers in AP, how we can write? Second term minus first term, common difference will be same. So second term minus first term, a minus a, equal to third term minus second term, because here we get this common difference. Third term minus second term is the common difference, and that difference will be same as your second term minus first term. Because this is what actually a2 minus a1 must be same as a3 minus a2. Why? Because we are talking about AP in difference are same, so we are talking about AP. In AP common difference is same, so bring this minus a to your left hand side, 2a will have, then b plus a value will be what? A plus b by 2. So given two numbers, say we can find the arithmetic mean by adding the two numbers divided by 2. Clear? So take an example. Say aim of two numbers, you are given numbers 4 and 6. These are your given numbers 4 and 16, and you are asked to find the arithmetic mean. And what will be the arithmetic mean? We denote arithmetic mean by usually by the letter a. So 4 plus 16 by 2, so 20 by 2, your arithmetic mean will be 10. Clear? Now generalizing it means if we have two numbers, say if we have two numbers, this is a real number line, negative x axis, positive x axis. If we have given two numbers a and b, if we can insert, now between two numbers, we are talking about real numbers, there are infinite numbers between any two real numbers is the what? Set of, is the infinite set. Real number is your infinite set. ठीक है, any two number between any two numbers there are infinite numbers. Why? मैं example লৈ চাব পৰা 1 আৰু তুমি 1.5 মাজত চোৱা, 1 and 1.5 মাজত তোমাৰ infinite numbers থাকিব. কিয়? Because greater than 1, less than 1.5 will be numbers like this: 1.2, 1.21, 1.02, 1.55, 1.005, 1.25. So তেনেকৈ তোমাৰ decimal fractional number বহুত থাকিব তোমাৰ 1 আৰু 1.5. তেনেকৈ তোমাৰ 1 আৰু 2 মাজতো তোমাৰ infinite numbers থাকিব. So between two real numbers there are infinite numbers. ঠিক আছে, so ইয়াত আমি given numbers ললো a and b. So between a and b there will be infinite numbers, বহুত numbers থাকিব, you cannot count them. So আমি ধৰি লৈছো let a1, a2, a3 goes to what? an, bn numbers, bn finite numbers, only n numbers আছে between, we say a1, a2, a3 goes on to an, bn numbers between a and b such that these all numbers, small a, capital A1, capital A2, capital A3, capital A and B are in AP. তাৰমানে আকৌ কৈ দিছোঁ a আৰু b মাজত তোমাৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ আছে, সেইটো তোমাৰ
ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰু ফেক্ট বিকজ এ এণ্ড বি আৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ মাজত তোমাৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰ্ছ থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ গিভেন নাম্বাৰ্ছ এ এণ্ড বি এণ্ড আমি ধৰি লৈছোঁ এ আৰু বিৰ মাজত তোমাৰ এনেকুৱা কিছুমান নাম্বাৰ্ছ আছে এনটা নাম্বাৰ্ছ আছে আমাৰ ওচৰত a1 a2 a3 goes to an such that these numbers are how these numbers are in the condition that all numbers a1 a2 a3 goes to an to b these all numbers are in ap ঠিক আছে such that all these numbers are in what ap clear এটা আমাৰ এই নাম্বাৰছখিনি যদি ap হয় তাহাঁতৰ কমন ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব কমন ডিফাৰেন্স আমি ইজিলি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো a তোমাৰ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইজ এন ap এণ্ড তোমাৰ লাষ্ট টাৰ্ম কি হ'ব লাষ্ট টাৰ্ম ইজ b এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ কেইটা আছে a1 a2 a3 goes to an till here we have n number of terms capital A1 capital A2 goes to n till here we have n number of terms ঠিক আছে আৰু এক্সট্ৰাকে আমাৰ স্মল a আছে আৰু এক্সট্ৰাকে আমাৰ স্মল b আছে সো ইয়াত আছে তোমাৰ n plus 1 আৰু দুটা নম্বৰ এক্সট্ৰাকে আছে না a আৰু b আৰু দুটা নম্বৰ এক্সট্ৰাকে আছে আমাৰ সো this n terms plus 2 so our total number of terms kiman hobo total number of terms is in ap so here total number of terms is in this ap in the ap is n plus 2 because here we have n and another two terms n plus 2 ঠিক আছে so now first term amar a hoy last term ami kenake likhislu ami pohislu that if we have a ap of n terms if we have an ap of n terms tetia amar last term is written as what n terms ase n terms hole tomar last term to ki hobo n term hole tomar last term to obviously nth term hobo jodi tomar ap to n terms ase tomar last term to ki hobo nth term hobo so tomar last term ami kenake likho an likho ঠিক আছে আৰু an আমাৰ জেনাৰেল কি আছিল a plus n minus 1 d আমাৰ কমন ডিফাৰেন্স আছিল আৰু স্মল a আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আছিল ঠিক আছে কম্পেয়াৰিং টু দিস আমাৰ aap to a small a capital a1 capital a2 a3 capital a and b ইয়াত aap আমাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ আছে কিমান n plus 2 so আমাৰ লাষ্ট টাৰ্ম হ'বগে কি a n plus 2 so আমাৰ লাষ্ট টাৰ্ম হ'বগে a n plus 2 ঠিক আছে a n plus 2 এতিয়া আমাৰ লাষ্ট টাৰ্ম দিয়া আছে কি ভ্যালু দিয়া আছে কি b আমাৰ লাষ্ট টাৰ্ম দিয়া আছে b last time is n plus 2 term that is b ঠিক আছে এটা জেনারেল ফর্মুলা ইউজ কৰি দিয়া n ৰ ঠাইত এবাৰ আছে কি আমাৰ n ৰ ঠাইত আছে n plus 2 so a আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আছিল plus n plus 2 minus 1 d equal to b so what will have a plus cancel যাব তোমাৰ n plus 1 d equal to b n plus 1 d equal to b minus a d equal to b minus a by n plus 1 clear so this is our common difference of this ap common difference palu first term was tomar total number of terms was n plus 2 so now we can find a value of a1 ঠিক আছে আৰু এটা কথা মন কৰিবা a1 for this ap what is a1 is your second term because a is your first term capital A1 is your second term capital A2 is your third term capital A3 is your fourth term ঠিক আছে A1 is your second term A is your first term second term third term fourth term বুঝিব an তোমাৰ n plus 1 term an তোমাৰ n plus 1 term আৰু b তোমাৰ n plus 2 term because তোমাৰ b is the last term asile আৰু তোমাৰ ap to number of terms কিমান asile n plus 2 so তোমাৰ b last term হোৱাৰ কাৰণে b তোমাৰ n plus 2 term so তাৰ আগৰ টাৰ্মটো কি হ'ব obviously n plus 1 term হ'ব clear so now tomorrow kolu ki a1 tomar second term asle isn't it in the ap so second term or kane ame ki likho a2 likho because first term amar ap to kenako asle amar ap enako asle small a1 a2 a3 go ase yet a4 a5 ase aru e banai likha ame a n b this is our ap yes in this ap our small a is the first term capital A1 is our second term so ame A2 likhisu the second common difference amar ki hoy
d. So আমি second term কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ a plus d because a plus 2 minus 1 d. So a plus d ঠিক আছে আৰু d ভ্যালু আমি কি পাইছিলোঁ অলপ আগত b minus a by n plus 1 ক্লিয়াৰ নেক্সট আমি কেপিটেল a to 8 নাম্বাৰ আমি যোনটো নাম্বাৰ নিজে ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ কেপিটেল a to a3 থাৰ্ড টাৰ্ম হয় so a plus 2d থাৰ্ড টাৰ্ম হ'লে আমাৰ কি হয় a plus 3 minus 1d 3 minus 1d that means 2d a plus d ভ্যালু পুট কৰি দিছোঁ হৈ গৈছে similarly a3 capital A3 is our fourth term a3 fourth term 1 2 3 4 this so what goes to an goes on an is our n plus 1th term because b is our n plus 2 term go term to n plus 1th term hobo so n plus 1th term a plus n plus 1 minus 1 cancel goes a plus n d n a plus n this is your value of d so in this way we had we have found the values of a1 a2 a3 goes to an and these are what question we are inserting n numbers between a and b between two given numbers a and b so a procedure to use code hoy log enakwa kishon questions ahe ঠিক আছে this type of questions comes important question this is your important question common question ahi ase enakwa type of this type of questions so to make this ki insert 5 numbers between 8 and 26 so what are your given numbers 8 and 26 so your small a is actually what 8 and your small b is 26 ঠিক আছে আৰু আমাক কি কৈছে insert 5 numbers between 8 and 26 such the resulting sequence is an AP solution let কেটা numbers কৈছে 5টা numbers so আমি ধৰি লৈছো let a1 a2 a3 a4 a5 be the 5 numbers inserted be the 5 numbers inserted between 8 and 26 such that 8 comma between question a2 a3 a4 a5 আৰু কি 26 is an কি হ'ব কৈছে AP clear now in this AP AP বুলি কলো AP to তোমাৰ first term কি আছে 8 here first term small a will also equal to 8 ঠিক আছে last number of terms কিমান হ'ব number of terms is 1 2 3 ইয়াত আমাৰ 5টা আছে চোৱা a1 ৰ পৰা a5 লৈকে 5টা আছে 5 plus 2 5 plus 2 7 1 2 3 4 5 6 7 number of terms is 5 plus 2 7 you can directly write 7 ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ countable হয় countable তুমি distinctly দেখা গৈছে yes 7টা আছে বুলি তুমি কাউন্ট কৰিব পাৰিছা বাট তোমাৰ যদি অলপ দীঘলীয়া সিৰিজ থাকে দীঘলীয়া সিকোয়েন্স থাকে কাউন্ট কৰিব নোৱাৰিবা তেতিয়া তোমাৰ ইনসার্ট 5 নাম্বাৰস কৈছে ন 5টা নাম্বাৰস কৈছে প্লাস 2 কৰি দিবা সদায় তোমাৰ যেটা নাম্বাৰ ইনসার্ট কৰিব কয় আৰু বিটুইন দুটা নাম্বাৰ আছে সো obviously 5 নাম্বাৰস কৈছে 5 plus 2 ঠিক আছে number of terms 7 last term যে তোমাৰ number of terms কি মানে 7 হয় ঠিক আছে সো তোমাৰ last term কি হ'ব 7th term first second third fourth fifth 86th 7th this is your 7th term ঠিক আছে so last term that is 7th term a7 equal to কিমান 26 the last term of formula আমি জানো কি way 7 মানে আমি কি লিখিব পাৰো a plus 7 minus 1 d equal to 26 ঠিক আছে d বুলি আমি ধৰি লৈছো plus a কি বাছলে 8 plus 6d equal to 26 comma দি লিখি দিম where
D is the key. D की है लिखी बोले common difference of the AP. ठीक है सर ये D value find out कर दिया 60 26 minus 8 क्या होगा 26 minus 8 18 ডিভাইড কৰি দিম 3 সো কমন ডিফারেন্স কি পালো 3 পালো ফার্স্ট টাইম আমি জানো কি তো তোমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত ইনসার্ট 5 নাম্বাৰস that means you have to find a value of these numbers a1 capital A2 up till what a5 therefore ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা a1 এটা a1 তোমাৰ কি টার্ম হয় সেকেন্ড টার্ম a1 is a second term so you can write a1 plus d a 8 plus 3 8 19 11 ঠিক আছে a2 তোমাৰ থার্ড টার্ম হয় a plus 2d 8 plus 2 into 3 8 plus 6 কৰিবা এইটো কি হয় a3 তোমাৰ fourth term 1 2 3 4 a plus 3d 4 minus 1 ठीक है 4 minus 1 3 কেনেকৈ পালো ইয়াত a plus 4 minus 1d 8 plus 3 into 3 8 plus 9 next tomorrow a4 tomorrow fifth term asile a plus 5 minus 1 d মই লিখি দিছো বাইৰ a plus 4d a tomar 8 asile 4 into 3 8 plus 24 কেনে 32 আৰু তোমাৰ লাষ্ট টার্ম 5 টার্মস কৈছিল না ইনসার্ট 5 নাম্বারস 5 টার্মস a5 তোমাৰ a6 হয় a plus 6 minus 1 কিমান 5d 8 plus 5 into 3 8 plus 15 find column so these are the numbers between a and b hence likhi diba para hence the required numbers between 8 and 26 are 11 14 17 20 23 hence the required numbers between 8 and 26 are this 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা নাম্বার আমি 8 আৰু 26 ৰ মাজত ইনসার্ট কৰিলে আমাৰ ৰিজাল্টিং সিকোয়েন্স টু কি হয় AP if we insert these 5 numbers between 8 and 26 that means that is লিখিবা না লাগে that is 8 11 14 17 20 23 number case 26 means এই পাঁচটা নাম্বার আমি 8 আৰু 26 ৰ মাজত ইনসার্ট কৰিলে এটো আমাৰ কি হয় ৰিজাল্টিং is an AP এটো এক্সট্ৰা লিখিব না লাগে you need not to write in this question this is our extra for your knowledge clear okay now আমি question number 15 যাও exercise 9.2 ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ if an plus b to the power n divided by an minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b then find the value of n ঠিক আছে this is the arithmetic mean দিয়া আছে তোমাৰ this is the arithmetic mean of a and b you have to find this value of n very easy question but অকমান lengthy আৰু calculations আছে careful calculations বস্তুখিনি বহুত easy তো তোমাক দিয়া আছে given দিয়া আছে am of a and b arithmetic mean of a and b তোমাক দিয়া we know arithmetic mean general formula পৰা
arithmetic mean of a and b আমি জানো কি হয় a plus b by 2 a and b কৈছে a plus b by 2 according to question তোমাক this arithmetic mean is equal to কি কৈছে this according to the question this arithmetic mean is equal to a n plus b n divided by a n minus 1 plus b n minus 1 cross multiply কৰি দিয়া a plus b a n minus 1 plus b n minus 1 equal to 2 a n plus b n clear এতিয়া product কৰা a into a n minus 1 plus a into b n minus 1 plus b into a n minus 1 plus b into b minus 1 2 into a n plus b n ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ ইয়াত বেস একে আছে না বেস একে আছে পাৱাৰ কি আছে 1 আছে আৰু n minus 1 বেস একে আছে কাৰণে তোমাৰ পাৱাৰ প্লাস হ'ব এড হৈছে similarly here বেস একে আছে তোমাৰ 1 plus n minus 1 ঠিক আছে 2an plus bn next কি কৰিবা তোমাৰ cancel যাব e to the power n plus ab n minus 1 plus ba n minus 1 plus b to the power n 2an plus bn ঠিক আছে এতিয়া what we do here you see here left hand side we have 1an and right hand side we have 2an so cancel যাব বা তুমি 2an তুমি right hand side left hand side লৈ আনা minus 2an হ'ব minus 2n so তোমাৰ plus an and minus 2an থাকিবগে কি minus n plus n and this 2n comes to your right hand side comes to your left hand side plus 2n comes to your left hand side okay minus n and 2bn comes to your left hand side bn plus bn আছে আৰু 2bn minus bn ঠিক আছে এতিয়া careful step this is careful step এতিয়া a bn minus 1 আৰু minus bn আমি ওচৰলৈ আনিলো similarly ban minus 1 ban to the power n minus 1 and minus n আমি ওচৰলৈ আনিছো এতিয়া আমি কমন লম so ইয়াৰ পৰা আমাৰ কমন কি আছে চোৱা n plus n this n can be also written as what n minus 1 plus 1 we can write only n we can write n as what minus 1 plus 1 so আমাৰ minus 1 আৰু plus 1 cancel গৈ পেলাই কি থাকিবগে minus 1 আৰু plus 1 cancel হৈ পেলাই অকল আমাৰ n থাকিব so we can write n as well also minus 1 plus 1 n minus 1 plus 1 so ইয়াৰ পৰা তোমাৰ bn minus 1 আৰু ইয়াৰ পৰা bn minus 1 কমন আহিব bn minus 1 কমন আহিব এই ফাৰ্স্ট টাইমত থাকিব কি a বাকি থাকিব অকল মাইনাস ইয়াত কি থাকিব b to the power n minus 1 কমন ললে আমাৰ থাকিবগে কি b to the power 1 ক্লিয়াৰ হল similarly ইয়াত also তোমাৰ a only n আছে only n a to the power n can be written as what a to the power n minus 1 plus 1 so we can write a to the power n minus 1 into a to the power 1 isn't it a to the power n minus 1 can also be written as a to the power n minus 1 into a to the power 1 ঠিক আছে so তোমাৰ a to the power n minus 1 common লো an ৰ ঠাইত তোমাৰ কি আছে this is your an minus 1 common লোৱা ইয়াৰ পৰা তোমাৰ আহিব minus an minus 1 common minus ৰ common লৈছো so আমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পৰা লম a আহিব আৰু তোমাৰ প্লাস আছে প্লাস মাইনাস b আহিব ঠিক আছে so now next a minus b common হয় তোমাৰ a minus b common আহিছে কি তোমাৰ b to the power n minus 1 minus a to the power n minus 1 clear these two are common b to the power n next either a minus b equal to 0 or b to the power n minus 1 minus a to the power n minus 1 is equal to 0 so ইয়াত লিখি দিছো bn তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা that means from here you are taking minus a to the power n minus of a to the power n minus 1 common minus of a to the power n minus 1 common so এই ইয়াত n আছে n থকাৰ কাৰণে তোমাৰ কি বাকি থাকিব a বাকি থাকিব প্লাস আছে ইয়াত তোমাৰ মাইনাস কমন লৈছা মাইনাস কমন ললে তোমাৰ a প্লাস থাকিলে তোমাৰ মাইনাস আহি যাব ঠিক আছে this is your this and this is your this ঠিক আছে an minus 1 কমন ললো a থাকিলে আৰু তোমাৰ প্লাস মাইনাস কমন লৈছো again this plus will get minus this plus will get minus আৰু তোমাৰ n b বাকি আছে ক্লিয়াৰ so আগৰ ষ্টেপটোত কি পাইছিলো আমি a minus b equal to 0 পাইছিলো a minus b equal to 0
but this is not possible. Why? Because A is not equal to B. Ami question koise between two numbers, between two distinct numbers, between two different numbers. So A is not equal to B. Since A is not equal to B, therefore A minus B not equal to 0. ঠিক আছে, so আমাৰ হে condition discard হৈ গ'ল. case 2 আমি কি পাইছিলো? case 2 আমি পাইছিলো bn minus 1 minus an minus 1 equal to 0. This is not possible because A is not equal to B. A equal to B হৈ যাব, but A is not equal to B, so this is discarded. Second case b to the power n minus 1 minus an minus 1 equal to 0 আমি লৈছো. so আমি left hand side লৈ গলো, থাকিলে কি a to the power n minus 1 equal to b to the power a to the power n minus 1 equal to b to the power n minus 1. এতিয়া কি কৰিবা? take this b to your, you can write like this also, a to the power n minus 1 divided by b to the power n minus 1. so this you are dividing taking to denominator, so we are right hand side with plus 1. ঠিক আছে, we are left right hand side with plus 1. ঠিক আছে, এতিয়া তোমাৰ ইয়াত সব পাৱাৰ একে আছে তোমাৰ n minus 1 পাৱাৰ একে আছে. so we can write it as a by b to the power n minus 1 equal to 1. clear? so next one, in place of 1 you can write a by b to the power 0. place of 1 you can write a by b to the power 0. 1 means 0. so n minus 1 equal to, base are same, so what will have? n minus 1 equal to 0. so we will have n equal to 1. so this is the value of 1 we have found out. so your answer is done. 1 not had anything to the power 0 is 1. so in place of 1 we are writing a by b. why we are writing a by b? so that our bases become same. so our bases become same. so here a by b is left hand side. so in order to get a by b right hand side, we are writing a by b to the power 0. so again b bases are same. so indices will be also same, power will be also same. so n minus 1 equal to 0. clear? n equal to 1. we are done. so now come to question number 16. তোমার কি দিছে? between 1 and 34, between 1 and 34 two numbers দিয়া আছে তোমার 1 and 34. we need to insert how many numbers? m numbers. 1 and 34 মাজত m ta numbers ভৰাবা, have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of the seventh term and the ratio of the seventh and m minus 1th numbers. তোমার m numbers কিটা কথা কৈছে? m numbers 1 আৰু 31 মাজত তুমি m numbers ভৰাইছা, আৰু সেই m numbersৰ 7th number to এই m numbersৰ which m numbers, those m numbers we are putting between 1 and 31, hey m numbersৰ 7th number to 7th number term কোৱা নাই ৰে, term কোৱা নাই. যদি তোমাৰ AP হৈ যায়, this is your AP here, this is your AP here, ঠিক আছে, this is your AP here, this is your AP, this is your AP. তোমাক টার্ম বুলি কোৱা নাই, 7th টার্ম কোৱা নাই. 7th টার্ম বুলি কোৱা হলে, if you are given the word term বুলি কোৱা হলে গম পালা, that means তোমাৰ AP খিনি কথা বুজালে. but তোমাক কি কৈছে ইয়াত? numbers, 7th number means you are speaking about this m number. তো তোমাক কি কৈছে? and the ratio of the 7th number, তাৰ মানে m numbersৰ ভিতৰত 7th number and m minus 1th number is what? in the ratio 5:n. 7th number means 7th number কৈছে, টার্ম কোৱা নাই. that means a to the power a by a capital A 7, আৰু তোমাক কি কৈছে? divided by m minus 1th number in numbers. তো তোমাৰ কি হ'ব? a m minus 1th number, the numbers which we are actually inserting between 1 and 31. ঠিক আছে, so find the value of m. কেটা number আমি insert কৰিছো? we have to find this. so আমি ধৰি লৈছো, let capital A1, capital A2, capital A3 goes on, A45, A67 এই গোটেইবিলাক numbers আছে, m numbers টা আছে আমাৰ, the m numbers between m numbers, ঠিক আছে, between 1 and 31, between what? 1 and 31, such that between 1 and 31, 1 আৰু কিমানৰ মাজত পাইছো? between 1 and 1 and 31,
ঠিক আছে such that 1 ইয়াত 1 আৰু 31 মাজতে আছে, so 1 আগত বহিব 1 comma a1 comma a2 comma a3 goes on কিমান am comma 31 is an what rn লিখিব নালাগে is an ap is an কি ap this sequence 1 a1 goes on but this sequence is an ap এতিয়া তোমাৰ first term তোমাৰ কি হয় এই ap টো তোমাৰ first term কৈছো দে মই first term কি হয় তোমাৰ 1 so a which is represented by first term is your 1 last term তোমাৰ কি হয় 31 ঠিক আছে আৰু তোমাৰ number of total number of terms কৈছো মই now total number of terms is what m numbers আছে আৰু তোমাৰ দুটা নাম্বাৰ 1 আৰু 31 ৰ মাজত ভৰাইছে সো এই পিৰিয়ড obviously ইয়ালকে a1 capital a1 capital a2 capital am লকে তোমাৰ কিমান নাম্বাৰস m numbers plus দুটা নাম্বাৰ so total number of terms তোমাৰ হ'ব m plus 2 so how many number of terms we have total number of terms is m plus 2 আমি total number of terms n বুলি ধৰি লৈছো n equal to total number of terms equal to m plus 2 আৰু আমি ধৰি লৈছো d be the common difference first term জানো আমি but আমি common difference কি না জানো so আমি ধৰি লৈছো d be the common difference ঠিক আছে আৰু লাষ্ট টাইম আমাৰ কি হয় 31 এতিয়া তোমাৰ l equal to last term is actually which term ইয়াত 31 term to যদি তোমাৰ m plus 2 term হয় 31 term to যদি তোমাৰ m plus 31 term is your total number of terms কিমান আছে তোমাৰ m plus 2 so তোমাৰ 31 কি হ'ব তোমাৰ m plus 2 term হ'ব so this 31 is actually your m plus 2 term 31 equal to last term equal to 31 and the first term a plus n ত height তোমাৰ কি আছে m plus 2 in place of n we have m plus 2 minus 1d ঠিক আছে so calculate কৰা m plus 2 minus 1 m plus 1d 31 minus 1 30 হ'ব d তোমাৰ হ'বগে 30 by m plus 1 this is your common difference of this ap এতিয়া now capital A1 equal to A2 আমাক কি ফাইন্ড আউট কৰিব কৈছে we have to find the this number m কেটা নাম্বাৰ আমি ইনসার্ট কৰিছো between 1 and 31 so capital A1 তোমাৰ কি হয় second term so তোমাৰ A2 ঠিক আছে so A2 হলে কি হ'ব a plus 2 minus 1d so 2 minus 1 1d ঠিক আছে capital A2 তোমাৰ A2 plus 2 A2 তোমাৰ কি টার্ম হয় A2 তোমাৰ third term হয় A2 is your third term isn't it A2 is a third term so তোমাৰ কি হয় a plus 3 minus 1d so 3 minus 1 is what 2 a plus 2d that means this is actually what a plus 3 minus 1d 3 minus 1d means a plus 2d similarly তোমাৰ কাৰ ৰেচিও উলাব লাগে a7 তোমাৰ কি নাম্বাৰ টার্ম হ'ব a7 তোমাৰ হ'ব 8 term because a1 যদি 2 term হৈছে number a1 the number a1 if the number a1 is your second term if the number a2 if the number a2 is your third term বুজি পাইছা if the number a1 is your second term if the number a2 is your third term goes on তোমাৰ কি হ'ব a4 the number a3 তোমাৰ কি টার্ম হ'ব a3 তোমাৰ হ'বগে fourth term similarly তোমাৰ a4 number a4 তোমাৰ হ'বগে কোনটো টার্ম ap to তোমাৰ এটা নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ এটা পজিশন ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে মানে to the number a4 will be your fifth term ঠিক আছে fifth term so goes on to what a7 the number a7 will be your 8th term will be your 8th term so 8th term হলে আমি কেনেকৈ লিখো a plus 8 minus 1d how we write the 8th term we write a plus 8 minus 1d we write the 8th term as a plus 8 minus 1d so তোমাৰ a7 কি হ'ব a7 number the number a7 will be 8th term which is written as a plus 7d ঠিক আছে আৰু তোমাৰ কি কৈছে next the number and the m minus 1th number
সো a minus a m minus 1th number এতিয়া তোমাৰ m minus 1th number তোমাৰ কি হ'বগে mth term m minus 1th number তোমাৰ হ'বগে mth term যদি তোমাৰ 7th term to 8th term হয় 7 plus 1 8th term হয় so তোমাৰ m minus 1th term to কি হ'ব m minus 1 plus 1 mth term হ'ব আৰু mth term কেনেকৈ লিখো a plus m minus 1 d because the number a m minus 1th number a m minus 1th will be actually the a m minus mth term mth term হ'বগে mth term হ'ব so a plus m minus 1 d so now according to question তোমাক কি কৈছে ratio of the 7th number and the m minus 1th number 7th number and m minus 1th number ratio of the 7th number use কৰিছো number divided by m minus 1th number ma কি দিছে 5/9 দিছে 7th number আমাৰ কি আছিল a7 আৰু তোমাৰ m minus 1 আৰু 7th number to actually তোমাৰ কি number হয়গে 7th number to actually তোমাৰ ap থাকিলে 8th number হয়গে আৰু m minus 1th number to তোমাৰ 7 number to actually তোমাৰ 8th term হয়গে 8th term হয়গে আৰু m minus 1th number to তোমাৰ ap তোমাৰ am number হয়গে am minus 1 am ঠিক আছে সো ইয়াত লিখি দিছো a8th term মানে তোমাৰ a plus 7d আৰু mth term মানে a plus m minus 1d equal to 5/9 এতিয়া আমি ইজি ক্যালকুলেশন কৰিম হৈ যাব d ভ্যালু আমি কি পাইছিলো আগত 30/m plus 1 ইয়াতো আমি d ৰেসপেক্টিভ ভ্যালুজ পুট কৰি দিছো এতিয়া এলসিএম লৈ দিয়া m plus 1 এলসিএম ললে কি হয় m plus 1 মাল্টিপ্লাই হ'ব তোমাৰ 1 into m plus 1 plus 7 into 30 210 whole thing divided by m plus 1 denominator also m plus 1 into 1 m plus 1 30 into m minus 1 ঠিক আছে ইজি ক্যালকুলেশন আৰু এলসিএম কৰি দিছো divided by whole thing divided by m plus 1 তে m plus 1 তোমাৰ কেনসেল হৈ যাব right hand side একে আছে 5/9 সো তোমাৰ ওপৰত হ'বগে m plus 1 plus 210 210 plus 1 m plus 211 তাৰপিছত ইয়াতো তোমাৰ 30m minus 30 ঠিক আছে 30m plus 1 31m আৰু this minus 29 now cross multiply কৰা this cross multiply কৰিলে আমাৰ এনেকৈ ক্যালকুলেশন খিনি পাৰিবা তোমালোকে cross multiply কৰিবলৈ so 155 this is 155m minus 9m 146m then this 2044 divided by 14 so that means that is 14 m equal to 14 numbers are inserted between 1 and 31 কেটা নাম্বার ইনসার্ট কৰিলে 14টা নাম্বার তুমি 1 আৰু 31 ৰ মাজত ভৰাইছিলা ক্লিয়াৰ থ্যাংক ইউ